أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل الدنيا فانية والآخرة باقية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وشرف وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ترك العبد فرضا واحدا كان اسمه في باب النار. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang bahagia ini, khairul biqa, sebaik-baik tempat, yaitu masjid, dalam nikmat iman, dalam nikmat Islam, dalam nikmat sehat walafiat, dalam nikmat kita dilahirkan menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat sunnah kita, salat Jumat kita, sedekah kita, itikaf kita, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, pemimpin dunia akhirat, seorang nabi
yang pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawaran yang begitu besar. Yang menawarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Wahai Muhammad, apapun yang kau inginkan pasti aku akan berikan, asalkan kau senang, asalkan kau bahagia, asalkan kau redha. Nabi diberi tawaran yang begitu besar. Yang menawarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Nabi malah menjawab, "Ya Rabbi, la arda wahidun min ummati binnar." Wahai Tuhanku, ya Allah, harta tidak bisa membuatkan aku senang, tahta tidak bisa membuatkan aku bahagia, wanita tidak bisa membuatkan aku senang. Aku senang, aku bahagia, aku redha kalau seluruh umatku, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya kau masukkan ke dalam surgamu. Aku tidak senang ya Allah, aku tidak bahagia ya Allah kalau masih satu saja umatku masih kau masukkan ke dalam nerakamu. Inilah hadirin pemimpin yang besar, yang begitu besar cinta dan kasih sayangnya terhadap kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini, kita berharap nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Al-Bagir ingin membahas sedikit tentang 4 hal yang akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi bima afnah, wa an 'ilmihi bima fa'ala, wa an malihi min 'ayna iktasaba wa bima anfaqa, wa an jismihi bima ablah." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat akan berdiri tegak, kita punya kaki akan berdiri tegak nanti di hadapan Allah, sehingga kita akan ditanya tentang umur kita. Kita habiskan untuk apa umur kita? Apa kita gunakan untuk beribadah pada Allah, ataukah untuk bermaksiat kepada Allah? Pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah memberikan kita umur agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambillah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5, kata Rasul. Apa salah satunya? Hayataka qabla mautik. Ambil kesempatan hidupmu sebelum datang matimu. Kalau kita masih hidup, masih bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, masih bisa kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa belajar Al-Quran, masih bisa silaturahmi, masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau kita sudah terbujur kaku, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u mal, tidak akan bermanfaat kita punya harta, nggak manfaat kita punya anak kalau kita sudah meninggal dunia. Apa yang kita bisa berbuat? Oleh karena itu hadirin, ambil kesempatan umur kita selagi masih ada, terus kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang ilmu kita gunakan untuk apa ilmu kita? Berapa banyak orang baca Quran tanpa didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang salat tanpa didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang pergi haji ke Baitullahil Haram tanpa didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala?
Syekh Ibnu Ruslan, ia pernah berkata, ia pernah berkomentar di dalam kitabnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Berapa banyak orang beramal ibadah, mereka salat, mereka baca Al-Quran, mereka pergi haji tanpa didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya seluruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang baca Quran panjang pendeknya tidak mengetahui. Berapa banyak orang baca Al-Quran tidak tahu ini idgham, ini panjang, ini pendek, ini didengung atau kagak. Oleh karena itu hadirin, ambil kesempatan hidup selagi masing hidup ngaji. Saya kagak bisa ngaji. Oh saya telat, enggak ada kata telat. Kalau kita sudah dipendam ke dalam tanah baru telat. Oleh karena itu hadirin, ngaji selagi masih hidup. Karena kenapa? Kita pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Apa imammu? Nanti kita pasti ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Pasti di dalam kubur kita ditanya, wa ma imamuka. Apa imammu? Kalau kita tidak bisa baca Quran, kalau kita tidak bisa baca Quran, kita hanya menjawab, la malaikat Munkar Nakir, la adri, la adri, la adri. Malaikat, saya nggak tahu, saya nggak bisa baca Quran. Digebuk oleh malaikat Munkar Nakir 35 meter, sab'ina zira'an, 70 hasta. Ukurannya yaitu 35 meter, mendem ke dalam, ditanya lagi, dipukul lagi. Kalau kita di sini masih ada yang nolongin kita. Kalau kita dipukul masih ada yang nolongin kita. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, siapa yang mau nolongin kita? Kalau bukan amal ibadah kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ngaji, belajar selagi masih hidup. Dan yang ketiga, tentang kita punya harta, kita dapat dari mana itu harta, dan kita gunakan untuk apa itu harta. Yang pasti harta yang Allah berikan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal amwal wal aulad kullu fitnah. Semuanya harta, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, ia pernah berkata, ad-dunya awaluha ana wa akhiruha ana, halaluha hisab wa harma iqab. Dunia, kita cari dunia, pagi, siang, sore kita cari dunia. Ana letih, capek. Wa akhiruha fana, tapi akhirnya binasa, kata Imam Ali. Kita dapat gaji awal bulan, ditanya oleh istri kita buat bayar listrik, buat bayar ini, buat bayar ini, buat anak sekolah, habis. Halaluha hisab, halalnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa itu harta kita? Atau digunakan untuk santunan anak-anak yatim, atau digunakan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pondok pesantren, atau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Wa haruma iqab. Kalau kita dapat itu harta dari yang haram, pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentang badan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita membaca Yasin ketika malam Jumat atau malam-malam yang lain, kita sering baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti di hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, Allah kunci kita punya mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kita punya tangan.
Berbicara kita punya kaki, bicara kita punya mata, bicara kita punya kuping, wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi kita punya kaki bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang kita lakukan waktu di dunia. Nanti di hari kiamat nggak bisa kita bohong. Kalau kita di sini tukang bohong, tapi nanti di hari kiamat nggak bisa, nggak bisa bohong. Kenapa? Karena mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya buat diri kita, untuk selalu kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan maksud dan hajat kita, Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang luas untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah, Allah matikan kita husnul khatimah, Allah matikan kita husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa ghafara li wa lakum wa li sa'iril muslimin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata 'abdih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Allahumma shalli wa sallim wa sharrif wa 'azzim wa karrim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nasiri sunnatihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu ma'al khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in waj'alna ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakharatil maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakharatil maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakharatil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا واعتدلوا اشتروا صوفكم فإن تشفيهم تمام الصلاة جامع رحمكم الله. صلي فرض الجمعة إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
ووضع ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم إن محمد حجاج. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واقضي حوائجنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا وتقبل دعاءنا وتقبل صلاتنا ولا تخيب رجاءنا واختم بصالحات أعمالنا وأجرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.